we're very happy to welcome you here since we know that we owe you our freedom. Thanks a lot for being there. Thank you. Just said that we all had stars in our hearts when we heard the American anthem. We were all moved by this music, this wonderful music. Thanks a lot for being there. You want to say something? I was a 19-year-old private when I sat up in the hills here for 10 days or more before we took then San Diego. And it wasn't until the end of the war, when I became the youngest first sergeant, when we reorganized to go to Japan, and I was upset as an infantryman, having survived the war, to have to go to Japan to make the invasion. Monsieur Rogers nous explique qu'il avait 19 ans quand il est arrivé à Saint-Dié-des-Vosges et avant de libérer Saint-Dié, ils ont été contraints de rester une dizaine de jours sur les collines pour installer les positions, et que donc il a libéré Saint-Dié, mais qu'après il pensait qu'après les rudes combats qu'il a menés ici, il pensait que c'était la fin de la guerre et que malheureusement il a été envoyé au Japon ensuite. And to end the war, as a first sergeant, to go to Japan, I became the youngest first sergeant in the American Army, but they gave me a commission, and I then transferred to the Corps of Engineers, which I had been to both the Citadel and MIT as a civil engineer. And I'm very pleased that I'm able to be back. By living long enough. Many of my contemporaries they're gone. are gone. Didn't get this far. And so I can only say I'm pleased, naturally, to be able to receive the kind of recognition that we're getting here. But the people of France deserve what we did. There's no question that the Americans wanted and were dedicated to liberating all of France and doing our share to end the war. And I'm sure this situation will continue for both our countries in the future. So, thank you. Thank you. Monsieur Rogers nous expliquait qu'il a été le plus jeune, à la fin de la guerre, il était le plus jeune sergent-chef de l'armée américaine à la fin de la guerre qu'il a faite au Japon. Ensuite, il a repris sa carrière comme ingénieur et architecte, puisqu'il était architecte, c'est son métier, mais il était officier de réserve, comme je le disais tout à l'heure. Et il a conclu de façon très émouvante en disant que la France méritait la libération et l'engagement des troupes américaines. Il n'y a pas de débat à avoir sur l'engagement qui était celui des troupes américaines, et qu'il espérait que à l'avenir on aurait, je résume un peu sa pensée, mais qu'on aurait un peu le même courage si des choses pareilles devaient se reproduire. Merci beaucoup à vous. Merci. And I set up the only usable observation thing that allowed us to throw 105 shells in to get the Germans out. Donc, M. Lawrence explique que son histoire est une histoire jumelle de celle de M. Rogers, et que lui, il était déterminé, dès le moment où ils ont installé leur position, de déterminer à mettre les Allemands hors de Saint-Dié. I also, like this gentleman, not only, I finally got to be a sergeant. And when I returned home, I went back to school and ended up as an engineer. Lui aussi, il a fini la guerre comme sergent, et lui aussi, à la fin de la guerre, il est retourné à l'école pour devenir ingénieur. That's about all I have to
trained with the Army of Liberation for a year. Yeah, oh yeah, well, yeah. I was originally, after we finished here, I was drafted by the 2nd Separate Chemical Warrant Battalion. And we were scheduled to go to Japan. Do not pass go, do not collect $200, go direct. And then fortunately they dropped the bomb. And they left him here. Lui, il devait aller au Japon aussi, mais il y a eu la bombe avant, comme il explique. Thank you very much. Oui, il me montre une insigne sur laquelle il est écrit « We shall return », nous reviendrons. Here I am. Okay, just do that.